काजली मोर सुना काजली ये बागो बोलो बोलो देख दिए देख ये देख ओ मोने ने टिके काउ काउ कर देर उठवा उठ बेटा उठ 7:10 ହେଲା उठ काजी काजी रे उठो उठो हाय फ्रेंड्स मो चैनल को आपण मानक बहुत सारा स्वागत कर आपण माने समस्त केमिते छन हम बहुत भल रे अछु सकाळ समय सब काम सरला मो झियर स्कूल टिके शीत लागि बहुत आगुरु कर देइथिले 8टा बेल को माने 7:45 को स्कूल कर देइथिले तार स्कूल थिले 6:45 को जाउथला वर्तमान टाइम हिची 7:45 तो 7:45 7:05 की 10 हेलाणी आम सार आज जाई नथिले आम सार आज 2 दिन हेलाणी नथिले आज एइसनी तो सीधा बाबा को देखि भारी खुशी कहले मो बापा आज ब्रश करदेवे तो आइले कि सारा आमर ब्रश कर दौरान देखो तो भारी खुशी मो सुंदरी बाबा मोर ट्यूशन जीविनी कहूला किंतु गला मो रागिलार कहला मो बापा आसवे मु जीविनी बोलिकी समस्त खुशी थाए बापा आसवे मु जीविनी करबिनी कहूला तेणुक सी पुणी गाड़ी देलु सी जा बाहर तो ठीक है सामने देखु था कौन हो कौन नहीं मैंने लगे मो इडली किणिकी आनी से खाइब और टिफिन भी नहीं जीव एटा देखो मो छात उपर एत सारा कखारू फूल फुटी तो मो चाकू तोली आनी रांधा बोलिकी झील पलैगला सांग मैंने स्कूल को आईटा मोर चाह बसी जाइए माँ मो सकाल चाह पीब छुआ गला आ गए छुआ लगे रेडी तो मो डाली सीझीगला पानी बसई देती चाह मोर फुटीगला चाह पी सारिक आसिले चाउल लगेगा सांग मैंने चाह पी सारा पर यहाँ सार आमर आसिक पहुँची थे जेहेतु सका तो कहले टे सब बैग रु जिनस मैंने बाहर करके देखीदि बोलिकी तो यहाँ सब देखुलु आम जिनस बाहर करी सका सब कम छाम छाड़देली आउ यहाँ सब जिनस बाहर करके देखिलु घर समस्त लगी पर्स आ खजा टी आनी प्रसाद रूपे तो यहाँ हूँ कथा आ लुगापटा भी जहाँ असना होता सब बाहर कर देछि काचिबी बोलिकी गदे मोर डाली सीझीगला बघरिया बसई देछि झुण छुई आलू काटी भाजिकी मो पुओ को पठेदेला बाकी जहाँ कम तो मुझे देखो मोर जहाँ जहाँ सब मोर मो झीर जहाँ जहाँ सब जिनस धरी आई ऊपर को आईटा गोटे बैग भी आनी सार आमर तो बहुत भल अच्छी एक्स्ट्रा माने घर यहाँ घर तो मुझे गडरेज भरदेवी भली धरी आईसी आ बाकी 3 भौणीकर जहाँ जहाँ दबार लगे समस्त रखीदेली तले जदि हम आज देदबू प्रसाद सहित देखा जाओ कौन हो मो झीर खेलना गोटे यहाँ मो झीर पर्स यहाँ मो लगी गोटे आनी कौन ओर्नी गोटे आनी मो लगी गोटे पर्स आनी शिंब बेसर करी तेणु शिंब आलू बैगण को काटी देती तो चलते प्रथम सीझेदबा जी खाइबे पखाड़ भात को झुड़ंग छुई आलू भजा तो चलतु खाइबा मु गरम पानी टी थंडा लगे बोलिकी देखो मु सब बतरई देछि चलतु ताको काचिदबा सार आम आणलाटा सब पलटा उल्टा ताकर पूरी 2-3 दिन हो गला पड़ी जाइए सार आमको छाड़ी तो यहाँ सब बतरई देछि चलतु ताको काचिदेवी जल्दी देखो मु जो कखारू फूल को रखी तोलिकी तो ताको टिके कखारू आलू टिके देकरी चूना सहित देकी पिठ देकी भाजी देती तावे संध्या बेल समय अटा चकटा हो गला मोर चाह भी बसी मोर माँ बसी प्रसाद टिके बाढ़े बोलिकी जेहेतु खजा टी टाण थे मु वीडियो करूली तो से पत्थर टे छेची छेची दौले हाथ में पारती से किसी काम बेसी भारी काम तो घर पाख आख समस्त दबा लगी प्रसादटा माँ बाढ़ी दौले एक 40 4 10 2 42 4 10 3 43 4 10 5 4 10 4 44 4 10 5 45 4 10 6 एटी देखो मो पुओ के पाठ पढ़ु पढ़ुच आज केमी शोन निद लगे हैं
ଲାଗିନି ନିଦ ଆଜି ନାଇଁ? କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? ନବୋଦୟ। ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କେମିତି? ହଁ କେବେ? ପରଦିନ। ପଢ଼ ପଢ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାର ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଗଲା, ଯେମିତି ତାର ଲେଖା ସରିଗଲା, ତା ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଗଲା। ଏଇଟା ତା ବାପା ତା ଲାଗି ଖେଳନା ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗି ଖେଳୁଛି। ବେଞ୍ଚନ୍ କ୍ୟୁବଟି। ହଁ ତୋ ଲାଗି ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତୀର ଖେଳନା, ଏଇଟା ବୁଢ଼ା ଖେଳିକିରି କେମିତି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଓ ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ରେ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେ ଫୁଲ। ଦେଖୁଛୁ ନାନା କେମିତି କରିଦେଉଛି। ତୁ କର ତ, ହବ ଯେ ତୋରଟା ବି। ଆଥରକ ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ତୋର ହଉନି, ହାତରେ ରହୁନି। ହଁ ଓ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେ, ଏଟା ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି। स्वाति के दे तालियां और फूल नहीं कर रहा है इसीलिए जोर से गालियां। ଗାଲିଆ କାମ କରି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ସୁନ୍ଦରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। ତା ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଘିନିକିରି ଖାଲି ଡଟ୍ ପେନ୍ କିଣୁଥା। ଖାନା ମୋର ରେଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି ଆଜି, ଆଉ ରୁଟି ବି ରେଡ଼ି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା। ଛୁଆମାନେ ତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଉଠୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଟକିକିରି। ମୋ ଝିଅ ତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, କାରଣ ପୁଅର ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟ ହେଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତା ବାପା ଘରେ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଦିନ ଯାକ ଆଜି ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି। 2 ଦିନ ଦେଖିନି। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ତ ପୁରା ବହୁତ ସାରା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦିଥିଲା, କହିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଲାଗୁଛି ବୋଲିକିରି। କେତେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ତା କାନ୍ଦ ଦେଖିକିରି ଆମ ଘର ସମସ୍ତେ ଇଏ ହେଇଗଲେ। ମା ବାପାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଇଏଟେ ଥାଏ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଯାଇଛି ଭଲରେ ବୁଲିକିରି ପଳେଇ ଆସୁ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲେ। 2 ଦିନ ଟ୍ରିପ୍ ଥିଲା, ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତିଆ କଥା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାପ ଝିଅଙ୍କର ବଣ୍ଡ ତ ଅଲଗା ଥାଏ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଆଉ ସତରେ ବି ବାପ ଝିଅର ବଣ୍ଡଟା ବହୁତ ହିଁ ଅଲଗା ଆଉ ବହୁତ ନିଆରା ବୋଲିକିରି ମୁଁ ବି ମୋ ମନରେ ଭାବେ। କାରଣ ମୁଁ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ଭଲରେ ଥିଲି। ମାନେ ମୋର ମୋ ବାପାଙ୍କର ବଣ୍ଡ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେମିତି ମୋ ଝିଅ ବି ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଟିକେ ବି ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରିବନି। ମୋ ପୁଅ ବି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଖୋଜେ ତା ବାପାକୁ। ତ ବହୁତ ଖୋଜିଥିଲା ବି ପୁରା ସବୁବେଳେ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ସବୁବେଳେ କହିବ ମୋ ବାପା କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କେବେ ଆସିବେ, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ। ସ୍କୁଲ ବି ମୁଁ ଦିନେ 2 ଦିନ ପୁରା ଛାଡ଼ି, ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ହେଇଛି, ଆଜି ତ ସାରା ଆସି ଯାଇଥିଲେ, ତ ତାକୁ ନେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଥିଲା, ସେଦିନ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ବାପାକୁ ଦେଖିଦେଲା କି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମୋ କଥା କିଛି ବି ମାନିଲାନି, କହିଲା ନାଇଁ ମୋ ବାପା ଆଇଲେଣି ମାନେ ମୋ ବାପା ହିଁ ନେଇକିରି ଯିବେ, ମୋ ବାପା ସବୁ କରିବେ। ତ ଏମିତିଆ ହେଉଛି କଥା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଦେବା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ।